نیوز کیئر، عام لوگوں کی آواز۔ آداب سامعین، آپ جڑے ہوئے ہو نیوز کیئر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی میزبان آیت خان۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ضلع کشتواڑ کے علاقہ کیشوان کی۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشل ورکر غلام حسین میر صاحب۔ غلام حسین میر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے نیوز کیئر میں آیت بات کر رہی ہوں سر۔ جی، جو علاقہ کیشوان کی جو روڈ ہے سر، وہ بہت ہی خستہ حال پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے سر؟ دیکھیے، میں آپ کے مادھیم سے ضلع کشتواڑ کے ڈی سی صاحب اور گورنر انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں، جو ہمارے علاقہ کیشوان کا روڈ ہے، اس روڈ کا نام اصل میں ہے کڑیا کیشوان روڈ۔ اس روڈ پہ پچھلے 6 مہینے پہلے ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، اس میں کافی کیجویلٹیز ہوئی، کم از کم 25-26 کیجویلٹیز بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی جو یہ روڈ ہے، آج کل اس روڈ پہ کام چل رہا ہے سرگوڑی ٹو ناگنی گڑھ کیشوان ٹاپ۔ تو اس روڈ پہ جو کام چل رہا ہے وہ کام بہت ہی سست چل رہا ہے، اس پہ کافی پیسہ آیا ہوا ہے، اور اس میں کنسرن ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکیدار وغیرہ خاص کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس میں علاقہ کیشوان کے لوگوں کو کافی مشکلات آتی ہے آنے جانے میں۔ یہ روڈ اگر پیسہ آیا ہوا ہے تو کیا لوگ کام نہیں کر رہے اچھے سے، تبھی ان کو یہ روڈ اچھے سے نہیں ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے میڈم، آپ کے مادھیم سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پیسہ جب اس میں آیا ہوا ہے، یہ خاص کر جو اس کی مطلب جو وجہ بنی ہے، وہ جو اس کا مطلب ڈپارٹمنٹ جو ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹ جو کام کرتا ہے اور ٹھیکیدار جو ہے، وہ خاص کر اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ جو کام وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت، تو وہاں پہ کوئی جی وغیرہ جو اس کے سپروائزر وغیرہ سپرویژن کے لیے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی وجہ نہیں نظر آ رہے، مطلب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، مطلب لاورس پڑا ہوا ہے، خاص کر جو وہاں کے ریپرزینٹیو وغیرہ جو ذمہ دار بھی ہیں، یہ ملی بھگت ہے اس کے ساتھ میں، جو وہاں مطلب کام چل رہا ہے، اسی وجہ سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو اس کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ پی ایم جی ایس وائی ہے یا آر این بی ڈپارٹمنٹ ہے یا ٹھیکیدار ہیں، ان کو چاہیے وہاں مطلب کام پہ موجود رہنا، پھر جا کر وہ کام وہاں پہ ہوگا۔ تو میڈم، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو وہاں کے لوگ گاڑی میں آتے ہیں یا یہاں سے جاتے ہیں، تو بیچ میں وہ کام ہونے کی وجہ سے جو راستہ بند ہوتا ہے، وہاں کوئی مشین وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتی ہے جس سے وہ پھر وہاں ہمیں روڈ ٹھیک کر کے دیں گے، ہم آئیں گے اور جائیں گے آرام سے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہمیں وہ گاڑیاں چھوڑنی پڑتی ہے، چاہے ہم کیشوان سے کشتواڑ کے لیے ہوتے ہیں یا کشتواڑ سے کیشوان کے لیے ہوتے ہیں، پھر ہم آدھے راستے سے کہیں پیدل جانا پڑتا ہے۔ تو میری یہی آپ کی مادھیم سے ریکویسٹ رہے گی کہ اس پہ تھوڑی تو انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ بتائیے، کیشوان علاقے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جانکاری دیجیے سر، وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے سر، تھوڑا بہت؟ جی 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 یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ ہمیں ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے۔ علاقہ کیشوان میں جو ہمارے سکول تھے، مطلب پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک، وہاں سٹاف کی کافی ہی کمی ہے، اور وہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مطلب پھرتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جو کچھ وہاں پہ سٹاف ہے بھی، تو انہوں نے ٹرن لگائی ہے۔ تو اس میں بھی مطلب ضلع انتظامیہ ایکشن لینی چاہیے سر۔ تو پھر ضلع انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی، کیوں مطلب اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے سر؟ یہ کوشچن ہے میرا آپ سے۔ یہی تو کی مادھیم سے میں ضلع انتظامیہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اور گورنر انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ آج کوئی پارٹی رولنگ میں نہیں ہے، کوئی حکومت وجود میں نہیں ہے، تو ضلع انتظامیہ خاص کر ڈی سی صاحب کشتواڑ کو اس سلسلے میں باضابطہ مطلب ایک انکوائری ٹیم بٹھانی چاہیے، اس کو مطلب تمام جو مطلب دیہات کے ڈپارٹمنٹ سے ہے ان پر مطلب انکوائری لینی چاہیے۔ ڈی سی صاحب کو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ مطلب ہمارے علاقے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا یہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کیا ہے سر؟ شاید میڈم مجھے لگتا ہے جو ہمارے ڈی سی صاحب کشتواڑ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس تک سر ابھی تک تو ان پہ کام کیا مطلب ہوا ہوتا سر، تو ابھی تک کہاں ہے وہ؟ اگر ایکٹیو ہے تو کہاں ہے وہ سر؟ کیوں کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا سلو ہے؟ کیوں ٹیچرز نہیں ہے سر؟
मैडम मैं आपके माध्यम से डीसी साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है जो हमारे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, खासकर जो जिम्मेदार हैं, तो मुझे लगता है असल में वो हमारे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो PMJSY हो या RNB हो और ठेकेदार साहिबान है, मुझे लगता है ये इनकी मिलत भगत है, और उस वजह से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है इलाके के, वो शायद ये खबर डीसी साहब तक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये खबर उस तक पहुंचे और वो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की टीम बनाकर इलाके में भेजे और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर बाकी डिपार्टमेंटों की भी जानकारी दीजिए। गवर्नमेंट गरीब आवाम के लिए बहुत सारी स्कीमें लाती है, क्या इन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है सर? जी नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट पीछे से कह रही है, जितना वो बोल रहे हैं उतना वो तो इलाके में पहुंचती नहीं है। क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पहली दफा मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा बहुत बड़ी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से जो लोगों के मकान गिरे हुए हैं, इसकी मतलब इनके लिए मतलब स्कीम में पैसा आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू में, तो उसमें बाकायदा हमारे जो इलाके के जिम्मेदार होते हैं, उसमें जो हमारे पटवारी वगैरह होते हैं। चाहूंगी सर, मुझे बोले, आपने अभी बोला कि हमारे जो आपके जो इलाके के डीसी साहब है वो बहुत एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है कि वो क्यों नहीं इन चीजों पे ध्यान दे रहे, वो क्यों नहीं मतलब देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ओनली चेयर पे तो नहीं बैठ सकते, उनको तो ध्यान रखना है ना बाकी चीजों का, क्या हो रहा है इलाके में। अगर बर्फबारी हो रही है, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है रोड का, तो वो क्यों नहीं देख रहे? अगर एक्टिव है सर, अभी तक कहाँ है वो सर? फिर देखिए, यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं और खासकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और उसके साथ में जो दीगर जिम्मेदार होते हैं, ये उनकी बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी, तो वो शायद उन तक पहुंचाते नहीं है, तो असल में उनको भी कोई पता नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब जो है रुका पड़ा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा RGD डिपार्टमेंट है, जो मतलब ब्लॉक के थ्रू में MG नरेगा में काम होते हैं, वो काम गरीब लोगों को करके उनकी पेमेंट नहीं होती है, तो ये भी एक वजह बनी है। साथ में हमारा वाटरशेड डिपार्टमेंट में पेमेंट नहीं मिलती है सर। जी क्या वो लोग काम नहीं करते, पेमेंट नहीं मिलती है सर? सर जो पिछले टाइम से केशवान जो है कि हाईलाइट पे ही है सोशल मीडिया पे कि वाटरशेड में जो धांधियां चल रही है, और पिछली बार जो प्रिंट मीडिया पे भी आया, जो फूड में स्कैंडल एक सामने आया, उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए सर, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, असल में मतलब यही जवाब मैं दे रहा था कि हमारे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिम्मेदारान हैं, असल में इनकी वजह है ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती नहीं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। वाटरशेड डिपार्टमेंट पिछले 3-4 साल से हमारे इलाके में फंक्शन कर रहा है। वहाँ मतलब ऑफिस में मतलब जो उनका प्रोजेक्ट ऑफिसर किश्तवाड़ में बैठता है, उसके ऑफिस में कागजों में इन्होंने काफी पैसा दिखाया है और दोनों लेवल पे वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। इसलिए इसकी तरफ भी खास तवज्जो होनी चाहिए कि आज के बाद जो काम हो बाकायदा वहाँ मतलब ग्राम सभा बैठनी चाहिए और लोगों के मशवरे से ये काम होने चाहिए। रही बात फूड सिलेंडर की, देखिए रही बात फूड सिलेंडर की, तो वहाँ लोगों को टाइम पे राशन भी नहीं मिलता है और असल में वहाँ के जिम्मेदार जो है वो भी उन लोगों की भी इसमें मिली भगत है। इससे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तिब्बी सहूलियात की हमें अभी बड़ी मुश्किल है वहाँ पे। जो गवर्नमेंट दावा कर दिया हमने जी हर इलाके में जो ये जी मेडिकल सेंटर दिए हैं, वहाँ पे सेंटर तो वहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारे इलाके में अभी उसकी भी बड़ी मुश्किल है। अगर कोई लोग रात को बीमार होते हैं या कोई डिलीवरी केस वगैरह होता है, तो जब तक उसको किश्तवाड़ में पहुंचाते तब तक तो वो रास्ते में मर जाता है। तो इसकी तरफ भी खास तवज्जो होनी चाहिए। और साथ में पेची डिपार्टमेंट की भी बड़ी प्रॉब्लम है। पेची डिपार्टमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट में तो काफी प्लान से दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, मुलाजम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में तो इलाके के नाम तो पैसा बड़ा कुछ निकाला है, तो लेकिन इलाके में तो कोई पाइप नजर नहीं आती, कोई रिपेयरिंग सामान नहीं आता, तो कोई उनका मतलब खास जिम्मेदार मुलाजिम नहीं नजर आता है मतलब HR फिल्टरों के बगैर में। इसकी तरफ भी मतलब खास तवज्जो होनी चाहिए थी। सर इसकी वजह क्या है? क्या मतलब JE सुपरवाइजर उनकी लापरवाही है या
जो एक्शन सर है उनकी लापरवाही है। आप किसको जुर्मदार ठहराते हो? मैं तो सबसे पहले जो एक्शन की है उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि अब तो सारे लोग गए नहीं हैं। 100% में से कम 30% लोग, अगर मतलब उसमें 70% लोग बिके हैं, कम से कम 30% लोग जो होते हैं उनको तो धड़कन होती है अपने दिल में कि भाई काम होना चाहिए। कुछ कंप्लेंटें तो एक्शन किश्तवाड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो उस पर इंक्वायरी नहीं करते, वो रेडी टोकरी में वो कागजात भेजते, क्योंकि उनके अपने जेल जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो खरीदे हुए होते हैं। तो ये भी एक वजह बनी है। तो इसी सिलसिले में सर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खास कर जो हमारी जिला इंतजामिया है या इस वक्त गवर्नर इंतजामिया है ऊपर से JNK में, क्योंकि आजकल कोई पार्टी रूलिंग में नहीं है, आजकल कोई हुकूमत नहीं है, इसलिए मैं DC किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ और गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इलाके में जो हमारे हक दवाएं